Thank you so much, Mark, Wow. for that great song. Amen. Lifted, Great song. uplifted Indeed. Amen. even me. Wow. Amigaling soon, we'll go directly to the most important part of this service, that is the preaching of God's Word. I'd like to request our pastor, Pastor James, to give to us the Word of God. Let us give the Word of God a round of applause, please. Amen. Wow. What a nice song. Love lifted me. Amen. Nakanta mo mga kaigsoon, why piano pero murag na yung music. Amen. What a nice song. It was very good. Amen. I'm so blessed. Naminaw sa inyo ang a cappella mga kaigsunan. It was blessing and good to hear singing, no? And praise and thank the Lord. New faces sa ato ang choir. Praise and thank the Lord for that. We we are thankful to have you sa ato ang choir mga kaigsunan. And let's be praying sa atong Ginoong magpadayon pagid siya mag-bless sa mga ministries we have in our church. And salamat kaayo sa inyong mga time, effort, and ato ang practice sa choir sa afternoon is murag tingtulog na panahon. Lamig gid kay matulog ana nga time. But thank you sa inyong dedication. Thank you sa inyong effort nga inyo yung gihatag na time para sa inyong pag-practice. And I really was also so blessed sa atong children's department. Ato lang palakpakan baliyog. Amen. What a nice singing sa children's department makayon. Good start, no? Good start. Ako ang gi-encourage si Brother Francis nga Brother Francis ahead of time tagana nimo kanta si Sister Jeneline Daan week before. Kay para si Sister Jeneline mag-practice na daan og piano week before. Ha? So, tagana nimo sa unsa nga kanta ang inyong kantahon pagka sa inyong children's choir. And gracias kay Ginoo mga kaigsuunan ato ng pag pag parayunon. Good to see and hear children singing. And kung palamdaan ako silang i-ask Brother Francis, ang inyong kato inyong kanta ganina, you will be singing it again this coming Sunday, ha? This coming Sunday, you will be singing it again. And Sister Kweng Kweng, practice. Practice sa piano para ma-perfect nimo tong kuan ang pagpiano ha. Amen. So good to see ang atong mga kapatanunan nga nagapagamit sa Ginoo. Amen. I hope that you are also happy just like me looking at this young souls nga nagapangalagad sa ato nga Ginoo. Okay? And mga kids, invite niyo yung mga kauban ang mubalik og hapon kay para makakanta sila, no? They can also sing for the Lord sa inyong children's choir. And I'm very happy to see si Brother Tristan o si Brother Francis nagalid sa ato ang children's choir sa hapon mga kaigsuunan, no? Your Bibles with me please in the book of Luke chapter 14. Luke chapter 14 sa inyong mga Bible. If you are already there, kindly say aloud Amen. Luke chapter 14, and we shall be reading verse 28 down to verse 30. Verse 28 down to verse 30. If you're there, again, say Amen. Barog ta alang sa paghatag og pagtagad sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo nagaingon, for which of you intending to build a tower, sitteth not down first, and what? Counted the cost. Luke chapter 14, verse 28 down to verse 30. Again, if you're there, please say Amen. Amen. Again, the Bible says, for which of you, intending to build a tower, sitteth down first and counted the cost, whether he have sufficient to finish it, lest haply after he had laid the foundation and is not able to finish it, all that all that behold it
begin to mock him, saying, "This man began to build and was not able to finish." Let's pray. Father God, thank you, Lord, sa imong pulong nga imong itugot nga mong tun-an karon. Use this na makahatag og panalangin kanamo that we will be used more for your glory. Pasayloa mi Ginoo sa among mga sala, lig-una mi Ginoo, panalangin mi Ginoo, tabangi mi Ginoo kay wa gyud mi mabuhat og wala ikaw. Thank you, Lord, for the way you will bless, and thank you, Lord, for the way you will empower us in Jesus' precious name. Among pangayo kining tanan. Amen and amen. Palihog mga lingkod tong tanan. Ang uluhan sa mensahe nga atong pagahisgutan nining taknas kahaponon mga kaigsunan is counting the cost. Counting the cost. This morning we have presented before the congregation those brothers and sisters who signed sa atong mga qualification forms. Nag-sign para sa mo alagad sa Ginoo in the year 2026. And I want to talk to you karon nga kahaponon mga kaigsunan sa atong mga kaigsunan who are serving the Lord to count the cost. Count the cost. Ato ang timbang-timbangon. O kaya ba? You see? We must count the cost, mga kaigsunan. If our desire to follow our Lord is real, genuine, tinuod yun ang imong desire sa pagsunod kang Jesus Christ, atong Ginoo, mga kaigsunan, then we ought to think about it seriously by counting the cost. Atong seryosohon ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Atong tinuron ang pagpangalagad sa Ginoo para atong ngantawon, mga kaigsunan, kung kaya ba yun? Mula tayo ba yun ta? Kaya atong teksto nagsulti nga dili maayo pamalandungon nga nakasugrod ta pero wa ta kahuman. The Bible is saying, mga kaigsunan, if you are intending to build a tower, mulingkod ka una imong kwintahon daan kung pila imong magasto, ayaw mo padayonon kay basing magsugod ka di ka kahuman. And the people that will look at you na wa kahuman, katawaan kanila, imak kanila, kay may lang kag sugod pero di ka kahuman. And I would like to encourage the people, the workers this afternoon, mga kaigsunan, na kung unsa ang atong nasugdan, ato yun humanon. Amen? Ato makita, mga kaigsunan, that to follow the Lord Jesus Christ will change the entire course of your life. From wrong to right, from bound to hell to bound to heaven, from sin to holiness. So, maibag yun. There will be a change of direction, mga kaigsunan. And because your life will be so changed, you must really count the cost. Atong ipon, mga kaigsunan. Atong timang-timbangon. Kung ato ba yung mahuman. And I know, by the grace of God, mahuman mo, makaya ni mo, mulahutay ka. Amen. And ato makita, mga kaigsunan, that you need to understand that serving the Lord is a constant battle. Perminti gira. Perminti na ikaway. Perminti samot. Perminti na panagbangi, mga kaigsunan, when you are serving the Lord. According to the book of Acts chapter 14 verse 22, Acts chapter 14 verse 22, mga kaigsunan, the Bible says, confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith. And that, look at this, we must, through much tribulation, enter into the kingdom of God. Unsa kung itong agian daw? Much what? Tribulation. When you are saved, it is not a bed of roses, but when you are saved, remember this, it is a crown of thorn. Ang ato makita, mga pinangga ng mga kaigsunan, that there will be much tribulation na atong agian hangtod na moabuta sa gingarian sa atong Ginoo. So life as a Christian is not easy, mga kaigsunan, and it's never intended to be easy. And the only way we can achieve it is because of the finished work of the Lord Jesus Christ.
Night tribulation, mga kaigsunan. Remember this, we are serving a Savior who suffered. We are serving a Savior nga nag-antos. Di katingalahan nga ikaw po mag-antos following that Savior. Following Christ. Christ will give so much comfort to our soul. But don't forget, there will be tribulation. Comfort to our souls because we know we're going to heaven. But don't forget, there will be tribulation. There will be tribulation. We need to remember that cross comes before the crown. Suffering comes before the glory and comfort. Romans 8:18, for I reckon that the suffering of this present time is not worthy to be compared with the glory that shall be revealed in us. Ang nakanindot lang mga pinangga ng mga kaigsunan, yes, na tribulation, yes, na pag-antos, pero naigihandam na himaya ang Ginoo, naigihandam na kapahalayan ang Ginoo, naigihandam na mga maayong butang ang Ginoo, didto niya sa langit, alam kanimo igsoon. That's why your pain, your tribulation, your suffering will be worthwhile. And we say amen to that. Amen. Worthy, mga kaigsunan. Worthy. Our text teaches very important principle. Count the cost. Alamin mo ang pinapasukan mo, kapatid. Dapat alam mo kung ano yung pinapasukan mo. Do not just go in and then decide nga, di na ako makaya, di na lang ko no igsuon. You need to know kung unsa ang imong gisudlan. You need to know kung unsa ang commitment nga imong gibuhat, mga kaigsunan. Remember this, ministry is a commitment comparable to marriage. Kung magminyo ka, dili pwede nga pagkasunod adlaw, sunod semana, sunod tuig, mo na kang ay, maldita man dahil siya, di na lang ko. Ay, pobre man dahil siya, di na lang ko. Ay, bawa man siya tiil, di na lang ko. Ay, gitawag nga, kusog man siya muhagot, di na lang ko. So, ang kaminyon, mga pinangga ng mga kaigsunan, dili sa usa ka butang, nga pwede na nimong buhian. Anytime na ganahan ka. Sabi pa ng mga Tagalog, mga kapatid, ang pagpapakasal ay hindi kaparehan ng pagkain ng kanin, na pag ikaw ay napaso, pwede mo lang iluwa. Inanapod ang ministry. Dili ni siya sulay-sulay. Musulay day kong choir ba? Mukanta lang kong choir. Musulay kong soul winning. Musulay kong song leading. Musulay ko ano igsoon. When you assigned, when you joined, it is a commitment. You see, you prayed for it, God called you, God gave you the opportunity to do it, then be committed. Ministry is a commitment. You see? Ministry is a commitment, mga kaigsunan. It is a commitment nga, grabe ka, importante nga commitment. That it must be prioritized. How I wish every one of us understand that this is a commitment. Pag pinasok mo ang pagsamba sa Panginoon, pag-alagad sa Ginoo, mga kaigsunan, and it means that you are committed to serve Him till the end. Dili pwede nga maingon lang ka nga, di sa ko mo join ron kay lain akong ginhawa. Dili pwede maingon lang ka nga, di sa ko mo appeal ron kay di ko ganahan. No, it is a commitment, mga pinangga nga mga kaigsunan. Di ka ganahan mo ito, make yourself go. Kapoy ka, make yourself go. Busy ka, make yourself go. Daga ginabuhat, make yourself go. Higala igsoon, you make yourself go. Why? This is a commitment. This is a commitment. This is a commitment. And ato makita mga pinangga ng mga kaigsunan, whatsoever things na magbabag, whatsoever things na mapugong nimo, whatsoever things na may mong hindrance sa imong commitment, you will still go. Ano man? Because there is joy. There is joy in serving the Lord. Tanawa si Jesus Christ, mga kaigsunan, in the book of Hebrews, chapter 12, please. Hebrews chapter 12. Sa atong mga Bible, verse 2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Now, look at this. Ngano nakalahutay siya sa cross? Ngano nakaya niya ang cross? Ngano nakaya ni Jesus Christ ang pag-anto sa cross?
Nganong nakaya ni Jesus Christ ang pagdagmal, pagbiay-biay, pagsakit, mga samad, mga latigo, mga tunok, mga lansang, mga kaulaw. Nganong nakaya ni Jesus Christ ang pinakamakauulaw na kamatayon sa tibuok kalibutan, pinakasakit na kamatayon sa tibuok kalibutan. Nganong nakaya niya? Looking unto Jesus, the author, the finisher of our faith, who, for the joy that was set before him, there was a joy set before him, endured the cross, despising the shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Higalig, so listen carefully. Jesus Christ survived the shame. Jesus Christ endured, nilahutay, ngano, kay nakita niya sa unahan, there is joy. Naikalipay, nga giandam sa iya. Kay nay victory nay kadaugan, mga luwas ang dagang mga katawhan, matukod ang simbahan, people will serve, people will honor the Father. Higala igsoon, Jesus Christ is looking at that in the future, and because of that great joy in the future, higala igsoon, nilaotay si Jesus Christ. And listen carefully mga pinangga ng mga kaigsunan. One day, the Father will tell you, well done, thou good and faithful servant. The Father will tell you, this is your crown of rejoicing. The Father will tell you, mga kaigsunan, na nasaligan ka sa gagmay ng mga utang, saligan ta ka ning pila ka syudad, ang gisaligan kas Ginoo, giriwardan kas Ginoo, og nakita nimo ang dagway ni Jesus Christ in the future, smiling at you. Why? Because you have done a good job while serving Him on the earth. Dako kay ng kalipay mga pinangga nga mga kaigsunan. Mao na karon, lisod ang pag-alagad sa Ginoo, daghang babag, daghang kakapoy, daghang hindrances, pero sultian ti ka because you want to look forward the smile of the Lord Jesus Christ. The approval of God sa imo. Well done, thou good and faithful servant. Mula hupay ka, you will go and continue to serve and hold on to your commitment to God. Kay nay kalipay. Magyandam sa imo. And I hope we could say amen to that. You see? Don't get silent. You can do it. Kaya nimo. By the grace of God. Now, 2 points only. Karon nga kapunon. Walang kapunto mga kaigsunan. Because we need to count the cost. What is the cost? Number 1, of being a follower of Christ. Unsa ang cost, Pastor? Unsa ang kantidad, Pastor? Unsa akong angay bayaran? Unsa ang akong angay na akong isurrender, Pastor? If I am to be a follower of Christ. Again, I hope everybody could understand this. I hope masabtan nimo ni igsoon. And you will be committed until the end. You will be committed until the end. You see? We have authority to say this to you. Nga naman, gracias Ginoo, we tried to be committed. If you heard Pastor Michael sa tuami sa Bukidnon, sa diha nga gipailaila mi sa congregation, sa mga pastors, wala man ko nang hinambog, I am just telling you the truth. I am just telling you that it can be possible. Sumala ni Pastor Michael, this family is one call away. Pag-ingon nga Brad, naman silang Tristan, naman silang Jenilyn, silang Siyang, they heard. Pag-ingon ako na Brad, solwining ta, sige Pastor. Hugaw pa kay ko gikan trabaho. Paluparon na akong motor. Nga naman para makaapas ko sa mong pagsangyaw, makaapas ko sa mong visitation. Why? It is a commitment. And something na imuhang gidyos, something na imong gituhan, you prioritize it. Worship, mga kaigsunan, can be translated into priority. You worship what you prioritize. Remember that. If you cannot prioritize God, then you don't worship Him. This is the reason why I told you that afternoon service is for workers of the church. Because you need to understand this. I cannot baby the afternoon goers. I can only baby the morning Christians.
But higala igsoon, worship means you prioritize God. Whatever you prioritize over God is your idol. Dili pa kay nani mo masabtan karon kay ngano napakas kalibutan. Pero mutindog na katubangan sa tronos Ginoo sa paghukom, makaingon ka, bitaw no may pag-iuna na ako ang Ginoo. Kay pag-abot unya sa trono sa Ginoo, mahimong walay pulos ang tanang nakabot nimo sa imong kinabuhi. Ang imong educational attainment, ang imong gitawag na how many digits nga kwarta nga imong gusto i-aim, all of those things will become meaningless before the throne of God. And you could say, may pa, kung mabalik lang nako ang panahon, I would prioritize God. Let's worship. Worship means kinsay mong gi-priority. Muna nag-demand ang Ginoo. Wala man sa demand ang Ginoo nga siya lang. Kita kay mo demand man ta nga kitara. Pero ang Ginoo wala sa nag-demand nga siya lang. Ang gingon niya, seek ye first the kingdom of God. When it comes to other gods, siya lang yun. Gusto sa Ginoo nga siya lay Dios, wala na ilain. Pero when it comes to things that we are doing, we are seeking, dili pod ingon ang Ginoo nga siya lang. Ang gusto lang sa Ginoo, seek Him first. So make Him first sa imong kinabuhi. You see? So what is the cost of being a follower of Christ? A follower of Christ meaning you are a Christian, you are a believer, you are a child of God, in short, you are saved. Luwas ka. And remember this, in order for you to be saved, it cost the Father His only begotten Son. It cost Jesus Christ His blood. It cost Jesus Christ His throne in heaven. He became a servant on earth. He suffered for you. It cost pain. It cost blood. It cost sweat. It cost tiredness. It cost everything kang Jesus Christ, mga kaigsunan. Grabe ang iyang pag-antos. The Father, it cost Him His Son. The most important person in the world for the Father, the Son. It cost Him His Son. Grabe kamahal. Ang gihatag samahan sa Diyos just in order to save you. Now, how about us? What it cost us in order for us to follow Him? And you can understand this if you are not a Christian in name alone. Na yung mga tao, mga kaigsunan, that they are Christians in name only. Pangalan lang, Kristohanon lang sa pangalan. Followers of Christ sa pangalan lang. Nag-attend sa simbahan if it's convenient. Magsimba ko, okay lang. I will go to church if it's convenient. I attend if wailaing adtuan. Church is not a priority. You see? Church is not a priority for those people. Going to church every Sunday but living like a child of hell throughout the week. You will never understand this. No self-denial, no carrying of the cross. Daw sa waay lang ang pagpangalagad sa Ginoo. So those people are Christians in name alone. God was never their priority. God is only one of the choices. So I hope dili kay nana mga kaigsunan. You are a Christian in name and in heart and in deeds. Amen? Amen. Being a real Christian will cost you big time. Will cost you big time. But remember this, it's worth it. Worth it, mga kaigsunan. But what I want to tell you is be ready. Because if you will live like a real Christian, there will be an enemy to fight, a battle to win, a sacrifice to be made, a temptation to resist. Higala igsoon, that is how to be a Christian. Or that is if you are a real Christian, you will have an enemy to fight, the devil, your flesh, the world. There will be a battle to win. Higala igsoon, our daily life is a constant battle. Gira tong kinabuhi. Nay sakripisyo na kinahanglan nimong buhaton.
You see, sometimes you need to sacrifice friendship. Sometimes you need to sacrifice a job. Sometimes you need to sacrifice an opportunity. Sometimes you need to sacrifice yourself in order to be a Christian, to live like one. And there is a lot of temptation you need to resist if you are to continue. So be ready, lest you begin and not able to finish, mahimot ang katawanan. Katawan tas mga katawhan, sama atong teksto, nagsugod-sugod og himog tower, pero wa kahuman, kay ang budget kulang di ay, wa niya gikwenta daan. So kwentaha daan mga kaigsuunan, ug makahuman baka. You see? So what will it cost you? What will it cost you? Number one, mga kaigsuunan, it will cost you your pride. Imong garbo. We need to be saved. Why? Because we are weak. Kinahanglan tang luwason kay weak ta and wicked ta. Luwasonon ta. Powerless ta without Christ. So sa pagpangalagad sa Ginoo, di gid ni pamayuhay, di gid ni pabraytay, di gid ni nga experience hay. We only live in the grace of God overflowing for us every day. The moment nga moingon ka, kaya na nako mukanta, kay dugay na akong experience, kaya na nako mukanta, kay gitrain ako ni so and so, kaya na nako mag-soul-winning, kay na-memorize na nako ang mga bersikulo, kaya na nako mag-serve, kay nabuhat na nako ng higalig son. That is the start of your downfall. Because we can only serve if we fed on the grace of God every day. It will cost you your pride. Di ni mo kaya. Sultian di ka, di ni mo kaya. You see? Before, abin ako, kaya na ako. You know, I read a lot. I read my Bible a lot. I read books a lot. Sometimes, musibat ko, dias balay, in order to look for time to read. To be alone and read. Study. And again, pag maglingkod ko, there are times maglingkod ko kay maghimo na og mensahe, usahay, di na nako mapas og sulat. Ang akong mga ginabang una-una, ang mga thoughts gapang sapaw-sapaw na lang. Unsaon ako ni pag-arrange? Usahay ang akong gikalibugan, unsaon ako pag-arrange, unsaon ako ni pag-arrange nga masabtan sa mga tao nga dili kay ma-overinform. But you know, the moment magsalig na ka kay kaya lagi ni. Kahit lang mental block. Daghan nga gibasa pero murag imong utok empty, murag way sulod. Mangutana ko sa kulingon, Lord, unsa akong iwali, Lord, unsa akong iwali, Lord, unsa akong iwali, Lord, ganung wala pa, ganung wala pa, ganung wala pa. And now, pag maghimo og mensahe, mangutana akong wife, nakahimo na kag mensahe, akong tubag, gapangayo ba ko sa Ginoo. Nya pagkahuman, siyo ginuktok, huna-huna, atubang sa Bible, basa. And then pagpakuha na yung ballpen, mulingkod na ko, musulat na. Mutana akong wife, na kay mensahe, salamat, gitagaan ako sa Ginoo. You see? Why? Because you need to rely on God. Pag moingon ang Ginoo, tama na, di na ko muhatag, wala na gyud. Bisan pag pila pa ka libro imong gibasa, matingala ka, why sulod? Because serving the Lord will cost you your pride. Abi ni mo, gwapo na kay kag tingog. Mo nagsalig ka, gipraktisa na ako ni. Kuya, kay kong tingog. Na pagkahuman ka, nakinambog naman ka. Pagkanta ni mo, napiyok ka, ano man. Naginambog naman. Practice sa imong kanta kay para matarong gini mo, kabalo na ko ato eh. Sa yun na, kapilan ako nag-practice. Pagsakatubangan, tuga. Why? Remember this, grasya sa Ginoo tanan. You see? It will cost you your pride. Number 2, it will cost us our sins.
It will cost us our sins. We have favorite sin where Satan attack us, and those sins must go away. If you are to continue to serve the Lord, the sin that is very dear to you, that you find it hard to let go, you must repent and leave it. All sins are hated by God. Walay gamay, walay dako. Anan nga sala, gikasukan sa Ginoo. Sometimes na ay grasya ang Ginoo nga ihatag sa imuha. God will wink. But one day, God will say, stop na. Di na pwede. Si David, mga kaigsunan, ang iyang sala kang Bathsheba, some Bible scholars are saying that it ranged over a year. Niabot og usa ka tuig ang iyang pagpakasala in matters of Bathsheba. But one day, niya na ang Ginoo, tama na, di na pwede. Silutan tanaka. So mga kaigsunan, if we are to continue sa atong pagpangalagad sa Ginoo, mga kaibigan, there will be time that you need to surrender all your sins to God. Ginoo, undangon na nako, Ginoo. Ginoo, tabangi ko nga tama na, Ginoo, because serving the Lord will cost you your sins. In Isaiah chapter 1 verse 16, open your Bibles with me there. Isaiah chapter 1 verse 16. Ingon ang pulong sa Ginoo, wash you, make you clean. Put away the evil of your doings from before mine eyes. And the Bible says, cease to do evil. Serving the Lord, being a follower of Christ, will cost you your sin. Cost you your sin. Number 3, it will cost us our comfort zone. It will cost us our comfort zone. Higala igsoon, ang technology sa atong panahon karon are designed to give us a comfortable life. Sa una, magbiyahe ka, biting dugaya mo abot. Karon, because of technology, dali na kayo. Sakay kag motor, sakay kag bus, renta kag sakyanan, drive kag sakyanan, paspas kayo. Magluto ka, instant, kaon ditso. You see? Mag-init kag tubig, atumig bukid nun. Naibog niya atong asahi. Kahilig, may kape, no? Niya, pagkaman, tangan to, nibi? Naglibaw, pagkag ko, asa may tuplukon ba nga? Usa ko may makabukal na tubig. Siguro na, tuplok. Asa, gituplukon ba? Kasamuka, pagka na ko, pakoy, may andar man. Galang na ipaubos niya, Huwag ako napakabi. Isigaw na, bawa naman na ini, Pagbutang nimo daghang kay tubig ba sa kalitro. Murag 5 minutos ra. Bukaw na. Dali ara oy. Technology. Teknolohiya. Sana. Teknolohiya. So, you see? Nga naman, gusto tag sayon nga kinabuhi. Di ta gusto listen. Kung ini, listen man. Apil ta, listen man. Why? Because we want easy life. Mabitaw na, bisag exam karon kay AI. Giyon sa nimo yung mga exam, gi-AI na ako. Unsay AI? Ambot sa imo. Ambot sa imo. You see? Mabitaw na kay sa nag-eskwela pa hilig mag-AI. AI. Pagtrabaho na oy. Dako makagrado di ani nga kuan no sa trabaho ani be. Di makukabaluan na. Ano man? Gi-AI na ko na sa una, ambot sa imo gyud ay. You see? So ato makita mga pinangga ng mga kaigsunan, we want ease. But when you serve the Lord, you need to go out from your comfort zone. Go out from your comfort zone. Sa una, ang manggiulawon yung kay nga tao, nga dili halos mga tubang, you need to stand and show them the gospel. Tell people the word of God. Maulaw ka, but you still go. Why? Because you go out of your comfort zone for God. Serving the Lord. Prepare to be discomforted.
But I know you are strong. Kusgan ka, makaya nimo. Learn new things. For God, mga pinangga ng mga kaigsunan. Go out from your comfort zone. Di ka kabalo mo storya, learn. Go out from your comfort zone. Di ka kabalo mo kanta, practice. Go out from your comfort zone. Di ka kabalo mag-soloining, go out from your comfort zone. Memorize verses. Learn. You see? Lami ka higda-higda, go out from your comfort zone. Go out. You know, the world needs you. The world needs someone na moalagad yun sa Ginoo, committed sa pagpangalagad sa Ginoo. Number 4, mga kaigsunan, it will cost you your earthly friends. It will cost you your earthly friends. Those who live out their Christian life will lost a lot of earthly friends. Ang mga Kristohanon nawala ang ilang kalibutanon nga mga amigo o mga amiga pasabot pag makig-uban sila sa ilang mga amigo o mga amiga murag gihapon sila nagkinabuhi nga kalibutanon. Pag wala sila simbahan, ang ilang kauban mga amigo o amiga kung unsay ginakaon sa amigo-amiga mao ilang ginakaon, kung unsang ginainom mao ilang ginainom, kung unsay mo ginasuyop nila, kung unsay ginasulob pagid nila, kung unsay ilang paginistorya mamalikas man sila, magbinastos man sila, magbinastos pud siya nga Kristohanon. That's why you did not lose them. That's why, friends, pagyapon mo nga naman, you did not live out your Christian life. Ay kalain sa ako, pero mo na tinuod. The reason why you did not lost friends, wa ka na ginabuhing Kristohanon. Hangtod karon mamalikas gyapon katubangan nila. Hangtod karon magbinastos gyapon katubangan nila. Mukatawa pa gyapon ka sa mga joke, nga mga bastos. Mukatawa gyapon ka sa mga istorya nga mga way pulos. Muadto gyapon ka sa mga lugar nga mga katingad-an. Igsuon, you will not lose them. Why? You are not shining your light. If you live your Christian life, people will hate you. Standing for truth, sometimes you need to stand alone. And they will dismiss you as OA. O OA raman kay ka, oy. Unsa man nga simbahan, oy. OA man kay nga simbahan, oy. Unsa man na inyong pastor, oy, OA man ka na inyong pastor, oy. Stricto raman kayo na, oy. Unsa man na inyong sininaan, oy, OA raman kayo, oy. Unsa man na inyong mga music, oy, OA raman kayo, oy. You see that? But kung magkinabuhi kang Kristohanon, mga kaigsunan, they will hate you. John chapter 15, 19 to 20. Open your Bibles there. John chapter 15, 19 to 20. Ingon pa ang pulong sa Ginoo, mga kaigsunan, if ye were of the world would what? Munang love kas kalibutan, kay iya man ka. But because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world what? Hated you. Remember the word that I said unto you, the servant is not greater than his Lord. If they have persecuted me, they will also persecute you. If they have kept my saying, they will keep yours also. Higala igsuon, kung gisakit ang atong Ginoo, kay di siya taga-earth, igsuon sakiton pug karon kay di na taga-earth. Ug ang imong kinaiyahan di na taga-kalibutan. So kung mag-inom na ang imong mga friends, di na kamuuban. Kung mamalikas na sila, mamadlom na kauya si kamalikas, oy. Ato na nang likayan. Kung magbinastos na sila, oy, di na ta magsultian na, kaya di na siya maayo. And one day, hinahinay sila, di ta na uban-uban na tungkon, eh. Uwi, man kay na. Himantayon, man kay na. Sige naman nagpanghilabot, sige naman nagpamadlong, lain man kay na sa kaubanon, they will leave you. Nga naman, because you live out your Christian life. Mas okay nga biyaan kas imong mga amigos kalibutan basta kay di ka biyaan sa Ginoo. You see? It's better to stand with God rather than stand with the world being judged by God. Remember that. Remember that. You see? Remember,
Faith that costs nothing is worth nothing. Again, faith or religion that costs nothing is worth nothing. Christianity without cross is Christianity without crown. And you know, many did not survive sa pagsunod kang Jesus Christ because they are not willing to pay the cost. John chapter 6 verse 66. Sa diha nga nagwali nagdahi si Jesus Christ, sa diha nga nangisog ng Jesus Christ, the Bible says, verse 66, John 6, from that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Kaya nga naman, di nila makaya, dahi na, lisod na, they went back. 2 Timothy chapter 4 verse 10, Demas left Paul. Why? Because Demas loved the present world. Mas gihigugma ni Demas ang kalibutan kaysa kang Paul. Kaysa pagpangalagad sa Ginoo. That's why he left Paul. So example, remember this. Start living out your faith and you will know the cost. But you will know the cost or the price is worthy for the cost. Dako kay gaganti mga kaigsunan. Kung gusto ka og Christianity nga cost nothing, wala kay sakripisyo, wala kay biyaan, then that Christianity is worth nothing, wala na'y pulos. You see? Remember that. Now, number 2, mga kaigsunan. Number 2, let's try to look at this. Is that cost worthy? Atong tanawon daw. Let's count the cost. Worthy ba? Okay ba? Ganansyado ba ta? Ato yung tanawon kung ganansyado ba ta? Kanan ka, imong garbo, imuhang comfort zone, nga lami, kaya nga magpahulay-pahulay, mabiyaan mo, imong mga friends, mga opportunities, daghan kay kag mabiyaan because you follow Christ. Ang pangutana, worthy ba? You will realize that it's worth it. 1 Corinthians chapter 2 verse 9. 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Unsa man ang giingon sa pulong sa Ginoo, mga pinangga nga mga kaigsuonan. The Bible says, but as it is written, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. Higalig so, it's worth it. Kaya nga naman, pagkanindot, pagkatamis, pagkakuyaw sa mga butang nga giandam sa Ginoo alang kanimo. There is more profit. There is more profit when you pay the cost of following Christ. Yes, you will lose things on earth, but gain mansions in heaven. Look at that. Na ay mawala sa imong kalibutan. People will say, tithes, dakuha na, uy. Napagi faith promise, napagi offering, sa mukha na, uy. Higaligson. Don't worry. Just follow Christ. There is mansions prepared for you in heaven. It's worth it all. Wala man natin mo gibayaran ang nung mansion sa langit. Pero igsoon, kung tagaan dag mansion sa langit, worthy ang imong sakripisyo diri sa kalibutan. Amen? Lost some benefits on earth, but gain eternal life. At mga benefits, di ba, nga kalibutan, usay malas to mga benefits, pero ang pinakagwapo nga social security system, ang pinakanindot nga SSS is ang eternal life. You see? Lost some friends. You will lose some friends on earth, but gain the greatest friend of all, our Lord, together with His bride, the church. Friendship with the world is enmity with God. James chapter 4 verse 4, look at this. James chapter 4 verse 4, ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God, the Bible says. Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. So, don't be an enemy of God. Naay mga tao nga mubiya sa imuha because you live out your Christian life, pero sultian ti kaigsuon, okay ra nga biyaan ko sa tao nga amigo, kung ang akong amigo, si Jesus Christ. Amen? Wow. Unbelievers will say a lot of painful words.
Libakon ka sa imong mga unbeliever nga amiga. Samot na bitaw ka na bitaw mga Kristohanon bitaw nga pertigid nimong badlungona, pertigid nimong kiata, pertigid nimong maldituha, grabe ka makapamalikas, gainom ka, gapabadlong ka, manglibakay ka sa una, daotan ka sa una, unya kahit lang ka nagbago, kahit lang nabago ang imong kinabuhi. Hala uy, plastic man kay ka uy. Hala uy, pakitang tao kay ka ay kabalo ka ilabya kay ko sa imo. Hala ka uy, kabalo biya ko nga batig kag batasan. Ana pay iya nakapagsalita o trubaya. Anaon kanila. Why? They will not understand that you are changed by God. You are changed by the Lord Jesus Christ. They will never understand. But just go on. Kabalo ka. Mo ni hinungdan ngano ang mga tao mo successful kung kauban niya ang mga tao nga di kaila sa iya. Usahay kung magnegosyo ka kung ang imong kauban, ang imong igsuon, ang imong parinti, ang imong salingan, ang imong barkada nga dugay na kay mo nag-uban. Usahay di ka mo successful. Kabalo ka nga no? Kay ang ilang paglantaw sa imo dili mawala katong daan nga ikaw. Katong old you, katong ikaw nga luyahon, katong ikaw nga bugo-bugoon, katong ikaw nga mura og maldita, katong ikaw nga saputon, katong ikaw nga murag way maabot sa kinabuhi, hangtod sa hangtod. Usahay, maotoy mabilin sa ilang una-una. Mauna, they will not take you seriously. Pero kung ang imong kauban bitaw katong mga tao nga bag-o lang nimo na ila, ang ila lang nakita ang result sa imong mga kahago, ang result sa grasya sa Ginoo in the present time, mas mosalig sila sa imo. Mas mo trust sila sa imo. Mas mo invest sila sa imo kay ngano man ang ilang nakita ang result. Na kuyaw ka na nakay nakabot, manggialamon ka na, strong ka na. You see? So listen carefully. Some of you will be going out sunod adto mo sa siguro adto mo sa lahi nga trabaho, adto mo sa lahi nga eskwelahan, adto mo sa lahi nga lugar. Listen carefully. Pag maangko na ninyo nga opportunity, always choose to start right. Kung nakaamigo na mo sa una in the past og mga way klaro nga mga amigo nga bisyoso, mga daotan, mga badlungon, ayaw na mo pang amigo ana didto sa inyong bagong adtuan. Look for people nga mga lagad po sa Ginoo, nagsimba po sa Ginoo, make friends with them. Start right ka na. Ayaw nagbalik sa lugar nga imo nang gibiyaan. Munang gingon sa 2 Peter chapter 2 verse 22, ay na nga mahimo kang usama sa iro, nga gikaon niya pag-usab ang iyang gisuka. Ang baboy human ligui ni balik na pud sa lapukan. So igsoon, God will give you a fresh start. Just count the cost. And don't be friends with the world. Ayaw kahadlok mga kaigsuunan nga people will leave you. Unbelievers will say a lot of bad things against you. Just continue. Just continue. Compare the life now and then. Ang life karon mga lison. But the Bible says that there will be glory that shall be revealed in you. The Bible says God will wipe away the tears of your eyes. Wow. Compare the pleasure of sin, which is temporary, to eternal blessing of God. Ang sala mga kaigsoon, ang kalipay temporaryo ra gyud kayo, pero ang blessing sa Ginoo eternal. 2 Corinthians 4:17. Open your Bibles there. 2 Corinthians 4:17. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Wow, mas bugat ang giandam sa Ginoo sa imuha. Mas kuyaw ang blessing sa Ginoo sa imuha. And ato makita mga kaigsunan, lahi ra kaayo ang Christian trial sa unbeliever suffering. Ang trial nimo karon makaya ra mahuman ra. Pero ang suffering sa mga unbeliever o di sila maluwas, impierno hangtod sa kahangturan.
ang ilang ulod di mamatay, ang kalayo di mapalong, Mark 9:44. Tanawa ni, paingon ang mga unbeliever, nga di gid magtuo kang Jesus Christ, nga di gid mo follow sa iyang pulong. Look at this, Revelation chapter 14, verse 10 to 11. Revelation chapter 14, verse 10 to 11. The same shall drink of the wine of the wrath of God. Imno nila ang bino sa kapungot sa Ginoo, which is poured out without mixture in the cup of his indignation, and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb, and the smoke of their torment ascended up forever and ever, and they have no rest day and night who worship the beast and his image, and whosoever receiveth the mark of the beast. Higala on those people who will not receive the Lord Jesus Christ, instead worship other things, prioritize other things. In this case, they prioritize the beast and the false prophet. Higala the Bible says, adlaw o gabi, wala sila'y kapahulayan, hangtod sa kangturan, ang ilang pag-antos. Now, count the cost. Higala igsoon, if you receive Jesus now, if you serve now, higala, pinangga, ang iyon sa Biblia, you will be comforted in heaven. God will wipe away the tears from your eyes. But if you forsake Jesus now, forever and ever, magantos ka. Aman imong pilion, I hope you choose Jesus. Amen? So the question for you, have you counted the cost? Have you counted the cost? If so, then you must have realized that all trouble and suffering in this present world is nothing to be compared to what our Lord prepared for us. Mas kuyaw. So igsoon, nag-serve ka sa Ginoo, nag-alagad ka sa Ginoo, nagpirma ka sa qualification form, listen carefully, wala ka na sayop. Wala ka na sayop. You did a good job. You did a great job. You're in the right place. So let us continue to serve. Amen? Palihog maninog ng tanan. Alagad tas Ginoo. Alagad tas Ginoo. Without music, mga kaigsunan, I would like to ask you, without music, just between you and God, and may God's music sing in your heart karon. After I pray, I invite you to come and pray to God. Imbitahon di ka nga maduol naman sa akong magampo diri sa tubangan. And talk to God. Storya ang Ginoo without music. Let's pray. Father God, salamat Ginoo sa imong kain. Salamat sa imong gugmalang kanamo, Lord. Thank you, Lord, sa challenge nimo Ginoo that we must count the cost. Among gisugdan ang pag-alagad namo kanimo Ginoong Dios, among humanon, Lord, by your grace, by the power that you provide for us. Bless these people, Ginoo, nga moalagad sa imo ha, and help us, Lord, nga may mga effective, Ginoo, gamiton mi nimo Ginoo alang sa imong kahimayan. Lord, we need you always. In Jesus' name, amen. Igsoon, I invite you to come. Kneel down din sa tubangan. The altar is open for you. Duol and istoryahan ang Ginoo. Lord, gusto ko mag-serve sa imo, Ginoo. Gusto na ko buhaton ang mga butang nga makapahimaya nimo. He will answer your prayer. Just talk to Him. Istoryaha siya. Count the cost. Ingna ang Ginoo, Lord, tabangin ko Ginoo nga makahuman ko. Tabangin ko Ginoo nga mahuman ako ang akong gisaad sa imo. I promise to serve you, Lord. Provide a grace that will help me to continue. That will help me to do the right thing. Talk to Him. Between you and the Lord. Tuwagon ka niya. Pagamit sa iya igsuon. Kaya kung magpagamit ka, gamiton din ka niya. He will really use you. Mightily. Gamiton ka niya sa pamaagi nga wa pag hindi mo ma-imagine kung unsaon.
Kuyaw kay Ginoo mga kaigsunan. Kuyaw kay siya. Paggamit niya. Surrender your life to Jesus. Maybe naa sa tuwa karon diri nga gitawag kas Ginoo into full-time ministry. Ay kahadlok. Just go. Just go. We will start with the grace of God. Gamiton kas Ginoo. Father in heaven, thank you Lord sa prayers ani nga mga katawhan. Thank you Lord for their conviction. Thank you Lord for their faith coming forward, praying Lord, asking you Lord for help. I pray Ginoo nga i-bless mi nimo, lig-onon mi nimo, tagaan mi nimo kadaugan kay sayod ka mahanwa gyud taon mi mabuhat kung wala ikaw. We pray that you would empower Ginoo among mga kinabuhi. Use us more for your glory, Lord. Guide us more, Ginoong Diyos, and give us victory that we need every day, Lord. We need you. Tabang Ginoong Diyos. Bless Ginoo. I pray Ginoo nga imuhang i-bless kaning mga katawhan nga magpagamit pagid sila alang sa imong kahimayan. Help us, Lord, na sugdan namo Ginoo ang maging humanon. Ikaw na bahala namo, Lord. We need you, Lord. We want you to be with us, Lord. Provide wisdom, Lord. In Jesus' precious name, ipangayon ng tanan. Amen and amen. Amen. Thank you and God bless you. Please shake your hands one with another.